لقي ولا إيه قال ربنا دابي قربنا ملي أجن بوتا فرشرينا لا ثاني قصد يا وجهي نمر قشون دندو ولا في كده فولنا قدا نمر قشون دندو كلهم قدا زي ما ده هاجا قسمتنا لا لا مالي لكن بوتا فرشيجا مفرشني واقف بس نملي كتاتي ده إنداكو ده لقيت ده لقي ولا وفي فلات إنداكو ده لقيرا كتاتي كوتي لا تنبودي tu sini film mau kami tinin kau segera dari sini dufneo karena follow kau dah nanti parane cubu wallahi kan nanti nabi tewa parane cubu mas wallahi parane la pera aku tu mal parane tu bas lata mandele dia jalan itu tu kau enggak itu kau Dita yon tinin fudate. Ayo romon ni jalan tu. Sirbi saat yang banam deh. Atau bahasa banam ber. Awu ko. Kabaja kabdion kal. Wah surin kamu sudah bersa. Kabar berjala perakol. Tagala cai. Cibu. Boleh foto kada kantung ko dia. Awu tu kucura dia ni lama waktu jadi raga. Nabi tinjir. Kalau beri mesti ko tu wallahi sini sobo. Nabi tinjir deh. Awin no kode deh. Aku nanti kan ambil tu dia nak follow kode malah. Sana mahu labi number lalu single shoes dan dah labi number ni pun wala number 0 labi number nak kasih. Mau ambil lagi me ega mara si mara pun gitu. Labi nak raga isu dia sama. Mulat lu sudah kau dom mulat itu. Ayah, kau mana lagi padat? So, kalau yang mana? Alam mo di ko tira siya ng balita. Dita mangot. Miyasi wama miyasi nakiste. Orang mana pegali penalasin wallahi. Kalau mal tu nak bisa dunggo dara. Allah ilgum. Akasrat nalat tanu di ber kaman namatin sanar wallahi. Ngoy golem di jarayo. Wallahi guar. Dasar tayi dah. Jara lafi nama ka shulin do shifti amma ban da yamma bar. Wallahi shuf. Ne ni baba. Amma ban da yamma do fne sigale. Matana. Labi kan nan if negaru. Labi kan nan if. Ya rom. Isma labi nama gashi ni malin janale na jalate sani. Simbar nagatan yomi yu. Wallahi dita mate. Sama berapa sih kan no? Kesati. Kalenyo kambashiri mi mante. Kana follow kau unte kesini sini dia bisa simbar badi yo betul deh nani sini rap sini gale mak muskila. Garo entuni umanat tikenel. Tua serta sini kasa wari. Kana follow kau datang. Dita mate. Sini dia bisa wallahi unte kesan follow kau dah. Kuma sudah maga syukab dan jecu. Si mana kau seperti sanduba? Malte. Maki. Karena follow kau derane wallahi. Karena itu si nabe kingi tiken nak itu rayu maki dah. Yani okat ese mereka baca itu regaro yani. Kalau super radisa angko tikum follow kau dah. Tadi lu. Mal ini. Alon ni amal le harbu. Kabar dengan data TikTok ibarat le har aga harbu dah mau mal ini. Inde kata sini dia media ras sini kata mal rubber bad. Karena mau toko haga dua hati tilia shudibdan. Hangga karbi senu tilia shudibdan. Luka ekere etik kabe leki. Ekere ayat det yatin. Luka ekere etik kabe. Mali yo ekere etik kabe. Mali ekere etik kabe. Luka etik mal tate. Komen tegere dufte tun. Mal tate wanita yaddan nambane. Video isi raurabe wagga afurdura gallaki se. Ada وانا كسيتي يا ربي يا ربي كل لون سما يا ربي I love you خشينا mana madam kesa tetani tin kuno akka luku wanno titti luka takiti samiti takiti lafa kakawagirtan Rufti komentera mahanta de rabbi ya ana mana gnebar asindura video raurabe gallaki se ani pergeni ya rabbi lu halafisu الله أكبر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والله ورب الكعبة أتركته والله
اللي وانا كنا تكار جنبي كو انه ما برباد جنبي ما لي ችግር እንጂ ሰንጎን ማነ ከነ ይስራኪስ ማለት ነው ውድ ወሊ ረከተን ዱበርቶኒ ገዘትዩ ይስራኪስ ማለት ነው አሰላሙ አለይኩም ወሮኒ ማልዮ ማሊ ይላሉ በርባደን ሼር ኩኩራ ፌስቡክ ይያን ኮታ ሄሎ ጀዳ ፌስቡክ ይቀረነም ዋን አርገ ወሰኪቲ ከነመት ፖስቱ sabuma video kenna kana wuddu tenna tana yechuda adunyan dawate jibbite kampaniin Facebook alle jibbe video bada to gize postate yo sirra kasu egal duran kafamu bar YouTube kana fa irratti garrakisa gallakisanitin war wuddu ebelu lalu barbada share koda eda turan warronne sindura wuddu ebelu lalu barbadani share kodi kamal jela kana tetel mahadara share kodi wuddu ebelu lalu fetu Aka jalata ani share godaturan jalata ani tapta godaturan jalata ani bar live Facebook hasan yo khayadatan ta tagechu amma alhamdulillah ingirtu darbe tiyechu tol salam alaikum pati comment gelatti ani nargine bar me share na god mal share si godan wani share si godan mali ni demi tante no kya tipsilali akuma tante girtu girti malata batte malata ቆይ ተንበሬሳ ሶኬት ሲኝነ malata badate malata mana ተመችቶኛል ችግር አለ ታዲያ አገር ላይ ጅል አምሮ ብሏል ዋናፊ ናዋሉቡ ናዋዱ ያሉቡ እንጅሩ ተስጋስቲ ታዲያ ወረታችሁም እየበላችሁ መጣችሁ አሁን ሰውዬ ይቀጣል ምንም ቢሆን ብዙ ነገሮችን አብረን አሳልፈናል አይደል ምንም አላሳለፍንም ዞር በል እባክህ ሌባ ባለፈው ሲፉ እንደዚህ ጻፈች ዋነፊ እንደዚህ ጻፈች ጫልቱ እንደዚህ አለች ብለህ ራስ እዛ ፖለቲካ ስታራምድ ነበር እውነት መስሎ እሱ የራስ ያንተ እስቲ የእናንተ ፍቅር ጥያቄ ከፖለቲካ ምን አገናኛ የፖለቲካ ጋር አውቀህ ነው የምን አባይ የፍቅር ጥያቄ ነው እኔ አሁን ለአንተ የፍቅር ጥያቄ ቴክስቱን እኮ ነው ያወጣሁት እኔ ማሊኒ አረራው አልহামዱሊላህ በግራብ ቢዝን ፈጫስ አና ብራ ደርቤ ሞ ኢሳን ደርቤ ኤባክ ዝቅ ብለህ ያኔ መጻፍ አልችል ማባል በእንትን ፊደላችሁ ነው በዛ በምንድነው ስሙ ላቲኒ በላቲን የታውቀዋለህ ታዲያ አንተ ጆሮ ልቁረጥ ብታላቀው አለ ማለት እንትጽፋለሽ ከለማት ከንጽፋለሽ አከሚ አላሉ እኮ አሁን ትጫወታላችሁ ደስ ምን አባሽ ሆነሽ ነው የሚዘጋሽ አንቺን ደግሞ በበርበሬ ምናምን መጫወት ቅድስ ሰላም ነሽ ብዬሻለሁ እኮ እናንተ አልሰማሁም በይ እንጂ ገና ስትገቢ ሴትዮ መጀመሪያ ሰደብኩትና አንቺን ሰላም አልኩሽ እሱን ሰድቤው አንቺን ሰላም አልኩሽ ታብታብ አድርጉ ምን እያልሽ ነው አንቺ መቼ አፍን ማስፈች ሴትዮ እሺ ምን ኖሮ ነው መቼ ነው አፍን ትፈች አመሰግናለሁ እኔ ያለሁት 12ኛ ፎቅ ላይ ነው ዱቄት እዚህ የለም በቃ ከዛ ላይ ትፈጠፈጣለህ ከዛ ላይ ራስህን ትለቃለህ አይ ሴቱ እኮ ጨክኗል ጎበዝ እኔ ፈጣሪ በቃ ብሎ እስከወሰደ ድረስ ምንም ቢሆን ራሴን አላጠፋም። ይሄ በቃ እንደዚህ እያለቀሰ ነው የሚያድረው ማታ ራሱ። እኔ እኮ ነው እየመራሁ ያለሁት። ምሩና አውሩ የራስህ ጉዳይ። ምክንያቱም እኔ ሰው ጠራለሁ። እኔ ጌታ እኔ ራሴን አጠፋለሁ። ደውይ ራስን ታጠፋለህ። ራሴን አላጠፋም። ፈጣሪ በቃ ብሎ እስከወሰደ ድረስ እኖራለሁ። ለምን አባ ነው ራስን የማታጠፋው? እኖራለሁ። ምነው ፈጣሪ ኑር ብሎ የሰጠኝን ራሴን ለምን ነው የማጠፋው? አላህ ና እስካለ ድረስ እኖራለሁ። ሲጀመር የዛሬ ዓመት በአረፋ ሞታለሁ ብላችሁ አንተና የሆነ ሰው ቃል ገብታችሁ ነበር። እስካሁን አልሞታችሁም። መች እንደምንሞት አላውቅም። ገና እንሞትም፣ ገና እንኖራለን፣ ገና እንኖራለን። እግዚአብሔር ሪከርዱ ሴፍ አርጉ ብሎ ራሴ ያለ እንደብልልን ደብልን ደርቤ ኧረ እኔ አላልኩም። እኔ እንደው ሞታለሁ ብያለሁ።